ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ବାଙ୍କୀ ଥାନାରୁ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବେଦପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ବାଙ୍କୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ 4 ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। मो भौणी की असदाचरण कले मो भाई तांको विरोध करिबारु से तांको मरणात्मक आक्रमण भी करथिले। एठी किछि गाँ लोक माने बाहरी ताको सब समाधान करी हम थाना रे भी एतला हला सेठी भी कॉम्प्रोमाइज हेगी आसिले। ता परे भी तांको भौणी तांको बड़ बौ खुड़ी तांको बड़ भाई आसी हमकु मते मो बौ को केही नथिबा अवस्था सुदासुदी करके धमक देले कि तुम भाई की मारी देबू तांको जीवन पोती देबू। तो नहीं सुदासुदी करथिले दिन आक निशाशक्त अवस्था ब्राउन सुगर एवं मद खाई आसी झगड़ा करथिले। तांको बुझासुझा पर थाना रे एतला देथिलु मध्य। तापरे सबु जे जोड गाइथिले सबु तुटिदेला कथा कि आ किछि इ हेबने कि राती 3:30 बेलू आमको एक आवाज आसला बड़ आकार आम उठिक देखला बेलू आम दुकान भितर निआं लागिछि।